न्यूजपेपराचेर पळयलें आमी की ओल्ड गोवा विलेज जी आहा ती हिस्टॉरिकल विलेज, ही आमची कावजातली विलेज, ती PDA एरियेन घालता म्हणून इशू. आनी सरावंडींग द विलेज थिंगा 60 FAR आहा. आनी जेन्ना विजय टावन प्लॅनिंग मिनिस्टर आहलो तेन्ना ही आप टू मर्सिडीज शोरूम आहा वा साईबाबा टेम्पल आहा तितल्याक बसून ती PDA एरियेन घातलेली आहा. ग्रेटर PDA, ग्रेटर प्लॅनिंग अँड डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटी. आतां फुडली विलेज घालची म्हणून खंय कोणें तरी मागणी केल्ली आहा. हांवें चीफ मिनिस्टराक सांगलां कोणेंय मागणी करूं न्ही, तें आमकां लागना. एज अ गोंयकार आमी ती ओपोज करता. पार्रा विलेज हांवें PDAन घातली नॉट टू इन्क्रीज FAR इन्क्रीज करिना, खाली जी रिजनल प्लॅनान जी मिस्टेक जाल्ली आहा ती काडपाक. सो आमी 80,000 मिटर एरिया जी घातलेली रिजनल प्लॅनात ती आमी काडटा. त्या खातीर आमकां ODP ओपन करचो पडलो थिंग. दॅट इज अ UNESCO सायट. इट इज अ वर्ल्ड हेरिटेज सायट. युनेस्कोन ताका एक दर्जा दिल्ली आहा हेरिटेजाची, वर्ल्ड हेरिटेज. आनी थिंगासर सगळ्यान व्हडल्यांतले व्हडले लोक, तितले गरीबांतले गरीब लोक चलोन येता. आनी ती एरिया तशीच आसची म्हणून आमची मागणी चीफ मिनिस्टराक. ताकाय ती खबर नासली कितें पळय तें. तेणें इमिडिएटली फोन मारून TCP मिनिस्टराक सांगलेलें आहा ते करचें न्हू म्हणून. आनी हांव सॅटिस्फायड जावन भायर सरलो. You are the first minister who has spoken in this. See, it's not about, I have not spoken, I may be a minister, but I have not spoken as a minister, I have spoken as a Goan. इंडियेचे सगळे लोक जेन्ना गोंयान हॉलिडेयाक येता, आतां इन पॅन्डेमीक जेन्ना बाझिलिका ओपन जाली, से कॅथेड्रल ते सायडीन आख्खो वाठार ओपन जालो, तेन्ना सगळे इंडियन लोक irrespective of religion, whether you are a Hindu, you are a Muslim, you are a Catholic, you are a Sikh, they all come over there in faith. They come in faith that हिंगा येत जाल्यार आपूण मागीत जाल्यार आमचें काम जाता. तशेंच जर तर तुमी आमच्या हेच्या देवळान वचत, आमच्या फेमस टेम्पल हिंगासर ओल्ड गोवाचे फुडें आहा पळय तें मंगेशी, थिंगासर हात जोडून मागीर थिंगासरूय आमकां देव दिता, मागता पळय ते. सो देवाच्या जाग्यार आमी वयचे न्हू. देवाच्या जाग्यार कोणें हात लायला की तेजें कितें जालां पळय तें लोकांनी गोंयच्या पळयल्लें. सो तेजे वयर उलोवप ना. सो वी आर ऑल फायनली ह्युमन्स. आमचे वॉन्ट्स कितले आहा तितलेच आहा, तेजे वयर ना. पोटूय तितलेच आहा. सो आमी ते सांबाळपाक जाय. आनी हे कोणें आयडिया कितें केल्ली ती पयस करची म्हणून आमी चीफ मिनिस्टराक मागणी केल्ली आहा. हांवें CMाक सांगलें जाय जाल्यार हांव बरोवन दिता म्हणून ऑफिशियली. सी आय टेल यू देर इज नो ग्राम सभा विच हॅज प्रपोज दॅट. हांव इतलेंच सांगूंक सोदता तुका की दॅट शूड नॉट बी डिक्लेअर्ड, बिकॉज it will not be declared for retaining 60 FAR. It will be declared to make FAR of 200, 250. म्हणजे 12 फ्लोराची बिल्डिंग, 14 फ्लोराची बिल्डिंग. It is not a coastal belt where you are going to build hotels. It is not Panjim city. It is not Mapsa city. It is not Madgaon. It is not Vasco. It is a World Heritage Site. इतलेच सगळ्यांनी सजमोचे. आनी थिंगासर आयज बसून कचरो सांबाळपाक आख्खे तिसवाडीन हेंचे कडेन जावंक ना. आमी कसलो प्लांट केला पळय तो, आनी आमी थिंगासर बरो प्लांट तो आदलो हे आहा तो, म्हणजे आमी प्लांट जो बांदलेलो ताका रिफर्बिश करपाक आतां परतून काम चालू घेतलें. थिंगा आमी काकोरा ऑलरेडी काम फुडें येयलें. कॉन्क्रिटींग चालू आहा, सकला सोलिंग एस्फाल्टींग चालू आहा. थिंगा आतां स्टील बांदतले आनी फर्स्ट पिलर्स वयर सकतले. सो हें काम फुडें व्हरोंक जाय. तिसवाडीन एकूय ना प्लांट. ते प्लांटाक ओपोज करतात थोडे जाण, पूण हे कामाक फुडें सरले. 12 फ्लोरांची बिल्डींग
कितें तें त्याचा garbage bin See, I strongly feel only one thing that is a World Heritage Site. आमचे देवाची सायट, सगळ्यांचे देवाची सायट. तितले तरी आमी सांबाळपाक जाय. म्हणून हांव CM कडेन हात जोडून मागला. CM एग्री जालो. एज वॉट आय हॅव टोल्ड हिम. He immediately agreed. He did not understand first what they were doing, who was doing. आणि बाबू कवलेकरा कडेन हांव काल वचून स्पेशल मिटींग घेतलें हेच बाबतींत की हांव म्हटलें तुजे हात जोडटा जो तर तुका कोणें सांगला ही घाल म्हणून मातशें तूं घाली नाका. So थोडी तर भिरांत आसा. ना बाबू कवलेकर एग्री जालो. हांवें म्हटलें आमी कितें आमी पळय आमकां एक देवान शक्ती दिल्या म्हणून आमी आमदार जाल्या. लोकांची शक्ती आनी देवाचो ब्लेसिंग. लोकांचे सगळे लोक एकठांय जावन आमकां मत दिलां आनी देवान ब्लेसिंग घातलां आमचें. म्हणून आयज आमी आमदार जाल्या, आमी मिनिस्टर जाले. पूण रॉंग गजाली करूंक पाना. ते जाग्यार हात लावप ना. तो जागो तसोच आसचो. हे लोकांचें मत आमचें न्हू. आनी वी शूड नॉट डू एनीथींग बियॉन्ड द विशीज ऑफ द पीपल ऑफ गोवा एंड इंडिया ऑल्सो एंड द वर्ल्ड ऑल्सो वील सी. So who is the responsible then? आमी नको रिस्पॉन्सिबल कोण तें म्हाजें कितें मत आहा एज अ गोवन हांव चीफ मिनिस्टरा घेवन सांगला. ओके आनी एक इश्यू आसा तो एग्री जालो तितलेंच हांव खुशी. आनी तेजे वयर कांय उलयना. काल आनी एक इश्यू आसा. काल तुमी म्हटलं यू हॅव स्पोकन अबाउट दिस रिशफलिंग आफ्टर जातलें. झेडपी इलेक्शन. घातलेले ते कोणाक काडटले? बाबू काडटा कोणाक काडटा? चीफ मिनिस्टर वील डू वॉट इज रिक्वायर्ड फॉर भारतीय जनता पार्टी. पूण कोणाक काडचो? ते हांव नको. ना पूण But तियेन the हिंट first- दिल्या काल. तियेन काल हिंट दिल्या चीफ कोणाक काडचो. मिनिस्टराचें डिसिजन तियेन हिंट दिल्या काल. CMचे डिसिजन आमी तेजे डिसिजनाचे वयर ना. हांव म्हणना की एका काड तेका काड तेका काड. गोडेक तो चितीत मायकल लोबो सारको फिट ना. मायकल लोबो काडूंक शकता. वो मायकल लोबोचो पोर्टफोलियो काडून आनी कोणाक दिवंक शकता. वो म्हाका कॅबिनेटांतसूनच काडूंक शकता. वी आर रेडी फॉर एनीथींग. तयारी आसपाक जाय प्रत्येक मनशाची. आमी काय वयरसून पडोंक ना. आमी सकाळीसून सांज मेरेन काम करता. गोडेक कमी जालां आसतलें काम. CM काडूंकूय शकता, दुसऱ्याक करूंक शकता मंत्री. आमी सगळे रेडी आसपाक जाय कित्याक आमचे कडेन 27 आमदार आहा. 27 खाली 12 जाणूच जावंक शकता इन्क्लुडींग मुख्यमंत्री. पूण तूं 10 जाणांक घेवन येयलो तुका काय काडटलो? तशें ना तें घेवन येयलो आनी घेवन वचोंक ना. तितून कांय ना. तें परफॉर्म करता पळय तेका दवरचो आनी परफॉर्म करना तेका दुसऱ्याक ऑपॉर्च्युनिटी दिवची. हें म्हाजें मत. पूण तुमकां दिसता देर आर मिनिस्टर्स हू आर नॉट परफॉर्मिंग एट दिस टायम? No, your CM feeling- will decide. CM sits over here from morning till evening. He works for the people. He knows what is right and what is wrong. Who is doing work and who is not doing work. So he is the best judge. So let him. Sir, but see, there will because be- it is a election year. गेल्या फावटी जेन्ना हांवें मागणी केल्ली तेन्ना आमचे कोणें आयकोंक ना. एक वर्स पयली मागणी केल्ली आमी. आतां एक वर्स उरला एक्झॅक्टली इलेक्शनाक कोड ऑफ कंडक्ट घेवपाक. सो एक वर्स पयलीं हांवें जी मागणी केल्ली आमचे आयकोंक ना. आमचे 8 जाण मंत्री घरा गेले. सो ह्या फावटी तशें जावचें न्हू म्हणून हांवें चीफ मिनिस्टराक आनी पार्टीकूय सांगलेलें आहा. रायट डिसिजन एट द रायट टायम पार्टी घेतली आनी मुख्यमंत्री घेतलो म्हणून म्हाका खात्री आसा. ओके हांव भारतीय जनता पार्टीन आमकां 15 वर्सां कंप्लीट जाल्ली आहा मेंबर म्हणून. ह्या हितून हांवें सांगलेलें आहा की आय एम ऑल्सो वन ऑफ द सिनियर मेंबर. नॉट आय एम जस्ट नॉट कम येस्टरडे एंड आय एम टॉकिंग. सो with full responsibility I'm talking. Sir, but there will be reshuffle, but That CM only can tell you. हां माझे काम सांगपाचें But you have put your as a views. member of Bharatiya Janata Party, not as a minister. तियेन तुजो व्ह्यूज मांडल्या. but do you think there should be a need हांव of the member reshuffle, sir? BJP पार्टीचो म्हणून हांवें सांगलें ताका हें काम जावपाक जाय म्हणून. हां ओके की ते करपाचें हो ना तेजो परोगेटीव जो आहा हो खाली मुख्यमंत्र्या कडेन आहा आनी पार्टी कडेन आहा. Okay. So they are the best judge for this thing. They will judge whether it is good, then they will continue. If it is not good, they will reshuffle. मायकल बाबा 3 इश्यूज आहा पळय ह्या दिसांनी चलता. कोल जाग्यार double पडटले. track. पूण ते बंद जावपाक जाय फुली कितें जातलें? जातले. CM परतून दिल्लीक वयता. फुली बंद करतले तुमी? खंयचो फूल? टोटली बंद करूंक शकता लायक डबल ट्रॅकिंग. तुका CM सांगतलो आमी आमचे व्ह्यूज सांगलेले आहा. हांव उलयल्लो आहा सगळे पेपरांनी छापूनय हाडलेले आहा. परतून उलोवप ना तेजेर. पूण लोकांक नाका हांव जाल्यार. जाणा चीफ मिनिस्टर सारके डिसिजन घेतलो म्हणून आनी आमी रावल्या डिसिजनाक तेज्या. हां. आनी आतां पासून ते कितें
टाउन प्लॅनिंग बोर्डान जे डिस्कस जालें की हो युनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सायट ODP हितून PDA एरियान घेवची जेन्ना हांवें कन्फर्म केलें तेन्ना हांव PCP मिनिस्टराक वचून काल मेळलो आनी आयज मुख्यमंत्र्याक मेळूंक गेलो. आय एम नॉट अगेन्स्ट एनीबडी. I am for that site to remain like that. It is a religious site. Posterity. It is a site which has been there for 500 years and which should remain there for the generation next and the generation next and the generations next. जे आमी सोंपोन वयतले 100 वर्सां फुडें 200-300 वर्सां फुडें तशेंच तो वाठार आसचो. हे प्रत्येक गोंयकाराचें आणि आमचं कर्तव्य जाता हिंगा. वी ऑल गोवन्स हॅव टू बी युनायटेड फॉर दीस, नॉट ओनली फॉर दॅट, फॉर एनीथिंग विच इज इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट ऑफ गोवा. So you also support Goans I am always with the Goans. on these 3 projects also. See, you don't put anything in my mouth. CM is going to do what is right, आणि कितें आहा पळय तें ह्याच दिसांनी तेजेर डिसिजन जातलें. Okay. Thank you. Don't put.